परिस्रा करिबा बेले पढ़ी दियंतु एही तीनोटी शब्द। ग्यारंटी देउची पड़िशा घर सुंदरी भाउज 10 मिनिट्रे तुम पाखकु आसिबा पई बाध्य हेब। जहा चाहिबे ताहा करिब। आज्ञा हाँ, जदि आपण सुंदरी झील को पटेइबाकू चाहुचंती, पड़िशा घर सुंदरी भाउज आड़कू आकर्षित हेउछंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, आउ आपण चाहुचंती कि सीए निजे आसी आपणकू भल पाउची बोली कहू, आपणकर सबु इच्छा पूरण करू, तेबे परिस्रा करिबा बेले एही तीनोटी शब्द को 3 थर पढ़ी दियंतु। ग्यारंटी देउची से झील हेउ बा विवाहिता नारी 10 मिनिट्रे पटिजिब। पड़िशा घर सुंदरी भाउज हाथ धरिकी रूम को डाकिब। जहा चाहिबे ताहा करिब। कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। आपण समस्तंकर इच्छा थिब सुंदरी रु सुंदरी झील को पटेइबा पई, विवाहिता नारी को पटेइबा पई, ताठारु निजर मन चाहुतिबा काम हासिल करिबा पई, किंतु ये एते सहज नुहे। एथिपई आमर तंत्र शास्त्ररु मु आज आपणक पई एमिति एक सहज घरेई बशीकरण नहीं आसीची, जहाकू आपण करिदेले निज पसंदर झील को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे, विवाहिता भाउज को पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही बशीकरण करिबा पई आपणकू कोनोसी प्रकार मंत्र तंत्र करिबाकू पड़िबनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी। आपण बिना मंत्र बिना तंत्र बिना किछि पैसा खर्च करी निज पसंदर झील को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेई पारिबे। केवल आपण को परिस्रा करिबा बेले एही तीनोटी शब्द को 3 थर पढ़िबार अछि। तापर देखिबे चमत्कार। जेमिति आपण एपटे तीनोटी शब्द को पढ़िबे, से झील हेउ बा भाउज विचलित होई उठिब। जेपर्यंत आपणक पाखकू आसिनी, आपणक सहित संपर्क रखिनी, सीए गोटे मुहूर्त भी रही पारिबनी। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकू स्वागत। आजिर एही बशीकरण प्रचंड किंतु महाशक्तिशाली बशीकरण। एहार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी। तेणु मोर आपण मानकू अनुरोध कि एहाकू आपण भाबी चिंती कि प्रयोग करिवे। मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही बशीकरण प्रयोग करिवेनी। जदि आपण से झील को सतरे भल पाउचंती, ताकू विवाह करिबाकू चाहुचंती, तेबे आपण एही बशीकरण प्रयोग करिवे। अन्यथा मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही बशीकरण को प्रयोग करिवेनी। काहेकि ना परिस्रार एही बशीकरणर कोनोसी प्रकार काट नाही। मात्र थरे जेउ झील बा नारी उपरे आपण एही बशीकरण मात्र गोटिए थर प्रयोग करिदेबे, सीए सेही समय ठारू आपणकर गुलामी करिब, आपणकर इशारारे नाचिब। आपण ताकू जहा कहिबे, जेमिति कहिबे सीए करिब। कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। ठीक अछि। तेबे एही बशीकरण साहाय्य आपण सासू नणंद दियर भाउज काहाकू भी बसरे करि पारिबे। ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को मध्य बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। ठीक अछि। एही बशीकरण करिबा सबुठारू सहज। एहाकू आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कोन, मु आपणकू शिखेइबी। परिस्रा करिबा बेले आपण किपरि 3टी शब्द को पढ़िबे, मु आपणकू शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि मु आपणकू शिखेइबी। जानिबा पई मोर आपण मानकू अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे। विधिटी जानिबा पूर्वरु आउ गोटिए छोटिया कथा मने रखंतु। मंत्र तंत्र जंत्र बशीकरण ये एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा और एकाग्रतार सहित आपणकू एही बशीकरण करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची आपण 100 रु 100% सफल हेबे। भिडियोटी को पूरा ध्यान सहित शेष पर्यंत देखंतु। प्रयोग विधि को ठीक भाव बुझंतु। तापरे आपण
ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କିମ୍ବା କାଟି କାଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ପରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଅତି ସହଜରେ ପଟେଇ ପାରିବେ, ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ, ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କ'ଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ରାତି ସମୟରେ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଣିବେ, କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଆଣିବେ। କାଗଜରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ତଳେ ଆପଣ 3ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବେ, ତ୍ରିଂ ତ୍ରିଂ ତ୍ରିଂ। ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିବେ। ତ୍ରିଂ 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 ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ନେଇକି ଘର ବାହାରେ କୌଣସି ଏକ ସୁନସାନ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ପଛରୁ ଡାକିବେନି। ତାପରେ ସେ କାଗଜକୁ ତଳେ ମାଟି ଉପରେ ରଖିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ଭାବି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ କାଗଜ ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେବେ। ପରିସ୍ରା କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ତ୍ରିଂ 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 ଏହିପରି ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ। ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁବେନି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ନିଜେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ, ତୁମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।